नमस्कार जय जगन्नाथ। आज केते गुड़िए अनुचिंता। 1 नंबर महिला माने खाद्य रांधिबा पूर्व स्नान करिबा जरूरी। स्नान न करी खाद्य रांधिबा भल नु बोली विवेचना करा जाए नहीं। तापरे प्रथम खाद्य को प्रथमे गाई एवं शेष कुकुर को खाइबा को देबा उचित। 2 नंबर खाद्य कदापि क्रोधरे रांधिबा उचित नुहे। रांधिबा समय निज मन को शांत एवं संयमता रखंतु। एथिरे अन्न देव संतुष्ट हुआंती। 3 नंबर रांधिबा परे रोषेई घर को सठिक भाव में सफा करंतु। रोषेई घरे अईंठा बासन को आदौ रखंतु नहीं। कदापि मैला होई खाद्य रांधंतु नहीं। 4 नंबर डस्टबिन को केबे रोषेई घरे रखिबा उचित नुहे एवं जल चूल्हा पाखरे मध्य यह रखंतु नहीं। 5 नंबर रोषेई घरे पूजा पाठ करंतु नहीं। यह मध्य भल नुहे। एथि सहित बाथरूम एवं वाशरूम केबे रोषेई घर पाखरे निर्माण करंतु नहीं। यह कले आम लक्ष्मी आम प्रति रुष्ट हुअंती। 6 नंबर बेसिन एवं स्टोव गोटे स्लैब रखिबा उचित नुहे एवं झरका तले गैस चूल्हा रखंतु नहीं। 7 नंबर जेतेबेले भी आपण काहाकू खाद्य थाली दियंती गोटे या 2 हाथ रे धरिकी रख दियंतु। गोटे हाथ रे थाली नेकी खाद्य परसिले भूत प्रेत एथिरे बास करिबारे विश्वास थाए। तेणु एभली कार्य करंतु नहीं। 8 नंबर जेतेबेले भी आपण खाद्य रांधंती प्रथमे या अग्निदेव को उत्सर्ग करंतु। अन्नपूर्णा को अन्न भंडार देवी कहा जाए। जार अनुग्रह रे दुनियार प्रत्येक जीव खाद्य पाती। तेणु प्रथम खाद्य रांधिला बेले प्रथमे अन्नदेव को अर्पण करंतु। अग्निदेव को अर्पण कले आम परिवार सबु सुखरे रुहंती। सेतिपाई अन्नदेव को अर्पण करंतु। माँ लक्ष्मी संतुष्ट हेबे। 9 नंबर ज्योतिष शास्त्र मध्य माँ अन्नपूर्णा का फटो को रोषेई घरे रखिबा अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। यही कारण घर लोक माने सुस्थ रुहंती एवं धन केवे भी खाली रहे नहीं। 10 नंबर सप्ताह रे गुरुवार किंबा शुक्रवार दिन माँ अन्नपूर्णा का फटो रोषेई घरे रखिबा शुभ बोली विवेचना करा जाए। 11 नंबर सकाळु उठी स्नान करंतु। यह परे रोषेई घर सफा करंतु। खट को रोषेई अग्नि कोण रखंतु एवं यह विधि पूर्वक भाव पूजा करंतु। या घरे सौभाग्य आनी थाए। 12 नंबर रोषेई घरे माँ अन्नपूर्णा एपरी चित्र रखंतु जेउथिरे से भगवान शिव को दान करुवा देखा जाइथिबो। यह द्वारा आपणकर रोषेई घरर अन्न भंडार सर्वदा पूर्ण रहिबो। 13 नंबर अन्नपूर्णा फटो आपणक रोषेई घरे लगा जाई सारी तेबे सकाळु एवं संध्यारे धूप प्रदीप दियंतु। जदि ए फटो लगा सारी तले ए कार्य न कले खराब प्रभाव आपण घर पर पड़ पारे। तेणु संध्यारे एवं सकाळे धूप देवा उचित अटे। 14 नंबर माँ अन्नपूर्णा को सुखिला धनिया अर्पण करंतु एवं यह अनेक धनिया को रोषेई घर कौन स्थान रे लुचाई रखंतु। यह करिबा द्वारा खाद्य एवं अर्थर प्रभाव सबुबले घरे रही थाए। 15 नंबर माँ अन्नपूर्णा को सबुज मुग डाली अर्पण करंतु एवं तापर ए डाली को एक गाय को खाइबा को दियंतु। यह ख्याति एवं सम्मान आनी दे थाए। 16 नंबर
ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱାଦିକ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହା କଲେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି। 17 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦାନ କରିବାର ଚିତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦୂର ହୁଏ। 18 ନମ୍ବର, ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁଠାରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦିକ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ଜାଗା ହିଁ ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘର ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। 19 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ଏବଂ ଘରର ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 20 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ହାତ ଧୋଇ ନ ପାରି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 21 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରଖିବା କିଛି ଅସୁବିଧାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭଳି କାରଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ। 22 ନମ୍ବର, ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍। ଏହା ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କି ଛୋଟ ପିଲା, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଓ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଅଫ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। 23 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପୁରୁଣା ଆସବାବପତ୍ର, ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୂଳି ଏବଂ ମଇଳା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ ଏହାକୁ ସଫା ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। 24 ନମ୍ବର, ଘରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତେବେ ଜଣେ ଏହା କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ। 25 ନମ୍ବର, ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯେ କେହି ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ବୟସ୍କମାନେ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା 7ଟି କଞ୍ଚା ମରିଚକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ରାସ୍ତାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।